Leo simbo habari ya mwenje, ambari nguri unishio, shale kome mafura ya gonzi, koponzi lao mwenje lipatao. Matsozi. Karitsi ndani no karitsi wonze, titoli no tinyumba ya mbao. Gasi hamari washi wahonze, gehata kurila ufuma vubao. Dahu ye maulamai, ni mafundi ho walio, wanazioni wazingamanyiha, haruma palashio. Zoazi hangwa usome yao, udazango weshilio, toa ivwa nyongo mkamziani, ba usomo ndonga murengeo. Sidi wazewe uliondani, nyumba njema ndiyo ulalao, ukaze mvuzi liyo nkurani, shalebwe titinde lizingarao. Wedharau muono batani, yo jukumu nziro urwa wao, basi ritsinjie hararani, ekae nyumba ngeri wa miao. Dahu ye maulamai, ni mafundi ho walio, wanazioni wazingamanyiha, haruma palashio. Zoazi hangwa usome yao, udazango waishilio, toa ivwa nyongo mkamziani, ba usomo ndonga murengeo. Sila msafara wenda hamuroni, opareni shomboni lindao, siono gari bila usukani, na mazofera walibadiao. Si shanga ya tiruda dingoni, sundungavo walipashiao, ngamro ajali anziani, nguna ripue na sharishayo. Dahu imaulamai, ni mafundi ho walio, wanazioni wazingamanyiha, haruma palashio. Zoazi hangwa usome yao, udazango waishilio, toa ivwa nyongo mkamziani, ba usomo ndonga murengeo. Dahu imaulamai, ni mafundi ho walio, wanazioni wazingamanyiha, haruma palashio. Uangalizi tukufu wa Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Risar wasuli uharimo ula wakati wahatu kawaida ikao si ukanda sinyani ilirimnikeni barnamaji maalum ya usiku ya Facebook FM. Barnamaji ikao sirizo ya yokana si unika uangalizi haurambe uwashilizi wa Facebook FM wa mrongo hotangani hurudi hufumru haukana yemhuu wa idara ya hazi ya ujumbe la uraisi Bwana Yusuf Muhammad yajikubalia parwa belu hafanya majadiliano yenu watangaza jileo hadzi na lamhu wa parti CRC shahunu hapara imazama ya miji hapara nano wandwa mji wao wanjie harmaze kesi za mji haru warengeze mali za hao wahule haina shauhula ili wajidafi na wananu wade haukana holiho ndao holiho Yusuf Muhammad Belu ye sirikali kaina ushinda urenge jukumu hiyo hawia uninjie homijini basi hakahanza yambe ukana haina mbabijula bonzeija ambeseye yiyo ngejuru milwa kiwa na hatu ngejohenda harima oandwikandwa lazimu sha emaranya hamae Yusuf Muhammad Belu hakahanza yambi wakomori ya ukana ngelazimuo wajidafi jabuku uwakomoro wahezi siwazi ndwa jina za mwali na nzuani na ngazija walio harimaele siwa la maore ngwanshio tabu na andhabu harimaye makati ya mwisoyano harimandongo ikao ye guvernoma ya Komor
madhamana wa kisiasa wa hensi ya hatu warumawe zisiwa ziraro zabaki watoa amri wakubali yaukana owangazi owakomori wanzuani na mali na ngazija wajihundrao harima ele siwa la haula maore wavewa harima zisiwa za nzuani watina ufanya ye test ya covid rijuo yaukana bandi nduwadi warema harima ole mengu kamil harima ele siwa la komori la maore kalja epargne harima owade unu owade ngutsakatao na ngilo mengoni mwaezi siwa ikao ngizo harima administration ya Faransa ikao wa Faransa ngwarengao ze hadhari haina ya la harima ele siwa la maore hao harima Guadeloupe hunjia hao zanti hunjia hao Faransa ngu amrishi waranzi ya trende ya fanye test ya covid nge ya rohe hunu hamaye madhamana wa hensi ya hatu wabaye mato jumali swala linu wakomori wenji haina usiku ngwa jumaure ngwa harima le siwa la komori la maore ube wa harima ele siwa la nzuani ndongo ikao ngazishanga zao bata wa komori walio harima waezi siwa zindu wajua walio harima le siwa la maore eze nongo zinu ngwa zisheme zao ngajudunga winji wa hawa komori wa malina nzuani na ngazija walio harima ele siwa la maore jumaye wahunrao imakatianu hamshirikiano baina ya madhamana walo na hensi ya hatu wabasainu ni madhamana wa hensi ya Faransa ndongo ikao uwakomoro walo harmole swala maure ngwa laanio eze nongo zinu eze nyumba za hao ye masihu ngazivunzilwao kwa tula la mtana wala masihu haukana abasainu ngwave wao watina hukuma itoko yonzi hamshirikiano baina ya serikali ya Komori na madhamana wa Faransa inde mana ikao kwa leo inu ranza ritsansa uwe harima yele swala linu maswala maili muhimu deli swala la husu ye mudiru jimla wa idara ya hazo jumbe la raisi ya dhaminishiwa edifai ikao ndo manzishi jimla wa janibu irumawe yezileo janibu ya kisiasa KCRC Yusuf Mohamed Bello ahisa usiku lewe inu hatsambaze mbali yodo tsambaza shaleo hatsambaze mbali haukana hapara ze kofu za miji hapara ze kofu za miji zitolwa ngedingosi zirengwa zirumilwa zila malalawika ondo ya lazimu ngabo wandu wajore mako charmal swala linu na wandu ikaongwa shanga yao yaukana ebanu ye dhamana ya serikali harma swala hamada linu hindi omuhifadhi wa serikali usoni memaranya hindi ranziba la hatanaba sainu yensi ya hatu karturansi usaidilwa nezensi za jainliwa ni Mwenyezi Mungu jezensi ikao imadhamana wa hezensi hizo watende wa hifadhi ya maranja wa hao ngewa jusa ngwa saidi yao wandwa jina harmensi hatu hamarta nabahi yaukana imadhamana wa hensi hatu ndo kinyume haina shalabo nze shahaja hafaida ya maranya ngazuhundi hanao juzoni juma uhuziwa eba zinunga zitolao ni madhamana wa erewazo doazihu zao swala la saa yallo ziro ikangulo shibankaya rihisi yama ye diaspora ketsuranti utombolezwe shaya ketsuranti udhiliwa ketsuranti usamiziwa harimale swala linu hotangani hurudi hufumru haukana harimambia na haukana emfiti shodzioni harimwe makati ya mwiso yanu owanyanyasi mienda na huje ikaonda nrambao kana diaspora haina bahanu ikaondo walio rekando walo Faransa haundu ya nshi harmaze nsizindu wa jina wanjia harima yensi ya hatu makati ya mwiso yanu msharikiano wa business ikaoda walo wazungu wa kuhamba ukana le malheur des uns fait le bonheur des autres haukahunu ye serikali ikaondu wa dhaminishi wa ufanya ize test za COVID-19 ngwa harma msharikiano wa haunda ze agence za matembezi yani za agence za avion yaukana haringo ambayo yaukana haina mndu yanzu ya pashie ngelazimuwa hadumalera mengu mfukare atende yafanye test ya covid shahunu hamaeze agence wakubaliana daene eze association hauze agence zifanyao eze covid zinu yaukana eze agence ambayo kana wambao mabiria wahao yaukana na mwende bangarjo humparani kaiti muhimu tsoramplise le kartasilinu kaiti muhimu uje hunwe kamdo adwanzenda afanye test mndu ambokana hari elera yakaulazimu afanye ibiri na hunu ze agency wizo ndo ambao kana ngwarengao ze dhamana za hao wakomori wenji wajundrao ho masuani wa bloke harma ele suala linu suala ikao
ikamndu hazilo akajapashi ya bahari kajawahi yanikiwaye test ya covid ngesababishao mndu yarudi ya hulebie indwa jina ngesababishao mndu yarudi ya njarma ajali inde tartibu ya mimeni ikao wanyanyasi diaspora ngwaremao ye mbuda ne serikali ye makatiano msharikiano baina ya hizi agency za matembezi nanu wafanyao eze test za covid baishe hunu ekamndu wadu hanzende yafanya test ikaondo ya lazima yafanya hanzia za normali mrungo ulindo ntusi nji hata mdojika hiparisa shahunu ngabo wajao na kliniki ikao ngazifanyao eze test hizo kimagendro ndongo ikao ya serikali ngwazi juwao ndro enamna zendao shahunu wabaye mato haukangwa rumiao le kalima laukana le malheur des uns fait le bonheur des autres hunu ulemengu ngofao harmo wade mziro unu owakomori kwa tsuju wabo watoa midu shaha hamai madhamana waende sawensi ya hatu hamai madhamana waheze ajansi hamai madhamana waheswiha esha wahafilisa deze tartibu za uhinyi owakomori mapesa inde mana ikao ngarishahidizi zao owandu ikao ndo aliyobonze wanzo wende komori eka mndu haremwa mbili wohabenze mndu natsike mahala ni ikao mndu mtsojoshinda ajulo hauwade mndu yafia hauwawadu azingara mndu hende hajita kaboreni na muo siba hitena harudi tena harabu azila ikao ndo yatsonizo winji wahu wa komori wa bloke ha komori wakabo diaspora wa bloke ha komori habo ya ukanaeze bie za hao zamba ukana kona uja uzirumi ya habu watunikiwa eze test za COVID-19 na hunu eze agensi wizonga zinika uandu makartasi ili waramplise wambe ukana keti muhimu kuka ufanye ye test ya COVID haukana ngarjore ngedwa mana shahunu lera 24 haulera 48 lera 48 kabli ya uroha ekamda dwanzende mnungu ndambo ukana hashazia bakuna ujofanya kuna ujopashia no wakati wa test harme convention internationale le 72 heures yani lera mfukare hunu yenti ya hatu hamange fanyao ubishi ketsuve nulia emabiria haurambe diaspora ijihunrao maswani ele spalalinu habo ya ukanangwanzao mria la tsebie ili mndo ya ruditsena yende ya hule bie inroaji haukaya we eze agensi ngazambao ya ukana yoti halatu ya hatu shayu halatu yaho banda kujafanya ye test yawe bie yisa iviri ilo mengoni mwele tanga zero ikao naljundrao harmainsi ya hatu ema katiana narunge eze tuhuma haurambe makalma ya Yusufi Muhammad ya tukubali ya parwa belu juma ifikao loyambao mgetamuru narigeze mezuri ya jafata abongero ngo iyo kwezi zitaheze siwo wambari joma zimuzimetewa wakana baraka ile za mazamiji zihasharishe wakomori walomijini zitaheze siwo wambari joma doni wandu wate esakuni wandu wadosomi hono umahalani wandu pia wangu watahejel wangu wairumie wangu wambie wangu rahezindo waji espace ina mina ukazi hata hao ina mjingu na association musicale ngona lipo ya football ngona association tipia ngona association ya siasa na hiyo ndio para wanazama wa CLC mtipia wangu wali waze politiki hapa saini wafanye zana za miji watanganyihe emiji hanafungu si serikali kataufaika rumete izara zimuzimetewa wakana baraka ile zana za miji zihasharishe wakomori walomijini zitaheze siwo wambari jomadoni wandu wate esakuni wandu wadosomi hono umahalani wandu pia wandu watahejel wangu wairumie wangu wambie wangu rahezindo waji espace ina mina ukazi harma 4 heures yeshindo shinja wangu wabaye warohe wangu wabeye umalahoni au ka corona emanza mkubi wangu wabeye umalahoni wabeye harma sepras eroli muhimu ya lazimu ikai
tenda ukirika katika mshirika majandarmu makonzi ya pia wambie wangu wawe wambie wangu wakazi kashini wambie wangu watendele plage hizo muzarabu ataushi karzine majandarmu wao karzine mapolisi wao shangi lazimu wako wale unungu wa hatari ye lazimu mashabati watangaji haru mashama itzima na mji babu washiparao komite d'hygiene babu waparao komite covid babu waparao shamashaura hafu wafanye zihazizo wataheze siyo wabilio wangu wazie wangu watendo bisiri wazie wangu watendo bisiri nguri haswa dodakoni ili ile jeshi la uhifadhi maraia Kalitsi, ile jeshi la uvirlia ye mipaka ya miji ne mabavu nane zisiwa Kalitsi. Shahunu eka jeshi la huenda wa reprime ye population, la huenda wa tsambaze population harmaze haki za hao, la henda lauwe maraia wa hensi mkinishiha le jeshi lo hunriha. Riono ya ukana harma mahamili ya musoyanu oandrika ondu wa rekrito wa haku ya idara ikao do ya rekrite wandu wenji de idara ya he defense harmaze janibu zonti pia. Shahunu o wakati ikao harmu wakati ikao ye population ngyo na utajifu ya he ele jeishi ilili virlie ilili tunde ya mipaka ilili rengeze azma za lazimu ilili bae ezenzi hafanda ya hifadhi maraia ye mhu wa idara ya hazo jumbe la rais yadhaminishiwa idifan ya hilionti hajuso mhono ya ukana kwa na ushinda kwa tsine le jeshi hilo na ye hajuso mhono ya ukana mdwati jikaze ndrabo bale jeshi kalina ushinda lifanyi hazi hiyo lewe inu wa Komoro waluna hutajifa ile jeshi belu directeur de cabinet waziri wa ile jeshi hajuso mhono na engo ambonyi maraia ze mazama ya miji na mtowe mali za torabu za hanu na mtowe mali za hanu na mtowe mifuko ili mjidafi baizo ndrabo ye serikali kwa na ushinda wasaidie hata mbanongo itoko yonzi inde mana ikawa wangaliza tukufu wa Facebook FM hamande namna ikawa mwabiani haina utuja utunga nguno ho masiwani haina raujikomea yewola wakati usauja bese owa Komoro washinde wajue namna daraja ya hensi ya hatu ya waswili ranziva la hata waswili abasainu ya ukana haina dhamana ya kuhuja harma yensi ya hatu yeka janaheri usoni mwe maraia shaye huja hafaida zahe za kinafsia inde manaikao usikwalewini ritare juzi senyu wa Komoro jume makalma ya mhuwa idara ya hazo jumbe la rahizi jumbe la raisi bana Yusuf Muhammad ya jukubala ya parwa belu nana wajau izo ikao dezijirio ziunda wanyanyasi wa Komori iho maore ya ukana ngwabe hao harima yezisiwa za nzuani watina ukawa fanya test ya covid hadi ukanangarujia ukana harima kati ya mwiso yanu owade wa covid ngotinzao chero harmale siwa la maore sawa nezensi za hule mengo ngarujia ukana harima kati ya mwiso yanu kabatsi nti ikubaliyo au kabatsi bavu kabatsi wandu wakubaliyo wanjia wandu harima ze frontieri kao luazurumi yao watina amri ya ukana mndu hafanya test ili mndu athibitishe ya ukana mndu kajabali ya wade weda harmu wade ngabo wa uziro ikao wa hundrao yensi ya hatu da wanu wamba ukana ngondo wafanya ze test ili wathibitishe ya ukana ndizo kwa tina wa wade sham ndugu juo wakati wandara nge test inu hula wana numlahata ujihundrao umlahata ukojo ujihundrao umalanika udondo warengoze resulta baishe mndu endeha nikole kartas mndu hata aundua mndu nge negatif sha wakati mndu irengao nikole kartasi lila mndu juo endeha infectewa ni mndu bala huwaswili harmezi wanza zandrege za mataifa za destination mndu waswili yo mndu juo hundriha ya ukana bala mndu positif habo ya ukana mndu juo hairenge wakati daula uo
inde mana ikawa ranzili makatiano ngaliza tukufu wa Facebook FM risa rimnikani wa mrongo njiamwe juma ye makalma ya hemhungu wa idara ya haza jubela rais Yusuf Muhammad Belu lewe inu hatsamba zembale haukahamba nyima dhamana wa miji ne mazama ya miji abasainu haina mduna tojidafi shamdu ya tsilewe serikali mduna tsilewe jeishi haukalewe le jeishi la kaulazimu lirumishihe emaraia hama Yusuf Muhammad Belu hamba kwa tina le jeshi ilo la ushinda wa hifadhi ye maraia. Mwanya suripara, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sinando mikozi. Naam. Ngarad sinando. Mananyo pa Sultan Abdullahi kwezi. Mwanya Sultan Abdullahi hana tuja utunga nguno hula wana na Yusuf Muhammad Belu ngelazimwe mazama miji ne miji watoe mifuko ni akiba ya miji ni akiba ya hemila ni akiba ya association wajidafi haukanaye serikali jusankasi kwa no shinda udafie maraia wanyanyasi wa mwalina nzuani na ngazija walio harmale swala maore ngwa jumuwe wa haina usiku harmale swala la nzuani watina kwa fanyilwe test hamsharkia nubaina hema zamana wa Dimitreo ele swala komori la maore nana serikali ya Faransa serikali ya Komori serikali madhamana wa Komori wabe maatu harmale swala lini upande nungu hukumu namnaje andalindo uambia uveha message ya mwananya sibani hatu Abdalla ni mwanamshwatu Sadiki mbano aliyo kana ngwaona wananya wanao wajo continue kumba waandisa umba wanu waliyo watike wahara kainu rititoa fidia indenti ya hatu ngajoa nili hata umba wanu Mwenyezi Mungu ajo rivera. Naam. Anisikirikana umana Badru azaliha arumetiskuru yahe ya kandani haonesa ukana mashuliano haya bulia ukana ekonomi ya Komori kaudanguha yonde maana ya buema mashughuli ni seremoni mapesa ya njia arumekesa ukana zalia saono ukana enkodora mbelia ekonomi ya Komori ngetabi hao haja remoblige ya toize saksio ya hansi au wade ruonesa armedu na kamilu kana mwali wanungwa fo wenji hadaza taono ya kate wangazija do wakati aka oblige parce que haonoka minji waone danger waji tamkara hejarongoa yo handa darmenti ya hatu rais wa daula yarenge hatua wanati wao wa mharazi zizo ya renga rijazi leo diaspora sisi uwade wa jahandani rasaidia gouvernement Komori indikiwa 12 millions rdi ay 12 millions rdi nikiwa 20 millions en tout ça fait 32 millions bo mwana masubadro covid ya ndani si wa Komori de ni mndu ya juhomi jingi hatu rahulaze zesiyo rahulaze maski rangale bijingi hatu daula ya Komori kwa jasaidi ya mbahindu harume premier vague hakaufikiri wanu wa Komori ngarjo kontinye rdoa fanyileza hao shaha waonu kana diaspora kwa tubuje yonde mana leo Belu ya ndo ambe ukana nyimi ndone makesi ya mji na mtowe akasa awono ke diaspora waelewa ukana kona tubaki wadoa washia nyumba warenda kasimalaba diaspora waelewa na boju zilitsanganya honso ntipia kufanya solidarite da sinonya nyasole sola mali emisanda minji yala baishe kwa jadhukuru la baishe za association diaspora lo bonze emhuwa hedaula kufanya duskurila kaja wadhukuru ngio hamabala kawasimba nongo hakabo ya tudhukuru watu waze milioni zentiza toze milioni ko jambe diaspora diaspora funa mihono nabo mana maswadura rifirukana juzie premier vague ya jangazija naam siwanduika ongari ya daula ya haki abo ngari ya daula ya hema siwa ya hatu yo marari ya ulona ya tatuka unde ya maore hasonti rijimobilize umijini hatu rifanya hizo Mwenyezi Mungu ya rumbia arumashi siwa shangazija mimi mgazija njajo kaya nione ezembiza kaunda mwali harumwe nkombani wanao ni bae maso ke kanisa ibya wa mwali
niwelezo shababu wa mwalika sisi ndo wavuka nao, sisi ndo wavona nao. Sheshe si wachangazija hizo rifanya ava hao ndo wajuuna ka azali uiti mwanda mkao watasio au kafe de 32 millions marhaba menji mwanyasi wajamua wakati usawiri ngarenga mwanyasi mrajina mwanyasi ripara marhaba menji wanyasi kaondu ripara banu hama ye mawasiliano ya unguha sharmambia na kana ngoliza tukufu wa ye Facebook FM ramambia na kana harma ye makati ya muso ya no mwishi ya duskur ya hemu wa idara ya hazi ujumbe la rais mwanyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sina papa Chenko na zide homontroi. Alo? Naam, ngasida sina papa Chenko. Benamna hiyo papa Chenko hunu Montroi. Gojorambia fikra yaho haukale o risari amrishilo ya ukanange bidiyo ze kesi za miji. Ziro mihono ze malizi rengo haina mji wa jidafi. Ba serikali yise jusan kasa ramolis olalim. Haina mji na jihifadhi ba serikali kabati jeshi la ubirlia marahia harmwakati mziramanda unu harmwakati kawe marahia ngwana hutajifu hele jeshi ilili wabirlie shei kazi jaza ukale jeshi liendela reprime ye marahia hama ilo belu bese yo hunra wanu tena yo subuti hamba ukana ngarjumtan adab wakomori wajunda harmwezi elesi wala komori la maore ngo harmatabu haino siku ngo jumobe harmwezi wala nzuani na harmwa wade mziro hamsharkiano baina ya komori ni madhamana waende salesi wala maore watinokana wanruano wafanya test ya huwadi. Papa Chenko ngojamua namnaje? Marhaba mwana Badruddini bamfikiri jana hamna sekondi sizamba vanu kange anzao 70% ya mwanadamu wai ya jihifadhi ngeze mguhaje ya tizo zikawa chilileo shaizo na kahanzani wambie mwana Badruddini ndo ukaya mkera disi wa komorire lewe ritirejezezo nongozi ndingoni haukaya karina ujua mbuka na ujua ya hibe embendu ya he mwananya ya rudia redisi mila na wala ujua kembendu ila keti ya halali hatafsiri avonge kena ukiri ni hibembu zia hapo njeli sinze njoka ila sihibi wala ila haramu ndinje ndamba bismillahirrahmanirrahim wananzoni ile abonge yabelewo galikubaliana usonti pia ukaera isiuliyo komorilewo wamrishe komorilewo wikaja kati hahaki abonge henyi ngoya duhifanya abonge tubidiri shangize akawitira isiramu hati yaki shoira isi yarenga ezembuzae abonge rimo hena meye yeo ni matula haya hahe chaka turu menamna hena matula haya kisiwa komori abonge yabo heni njia yeye toka hanzari vite ahonjo wajibori kubali hauka iyo njia yegozi shamvuyu na havoti karitina shuwange lazimo rivire noriyeshi ekati ndena na iyo enari kubali yanari sanganyi hesi wako moriri wanembana haukanda juwa uka era isiwa ikari jamboti akati hamvuyu akati habunduki ualona bundukina jeishi ahonjo yaba ni eni sisa mina tona ena kubali wanguwa sanganyi embana nyiri wane. Papa Chenko, wakati kauti wa siyasa wakati nguwa urgence absolue ekarukubaliana henamna wanru ambao yikao lazimu bakusona kabanu hate madhamana wa siasa walo kinyume na azali ngona responsibility na masualini hokonru wao watawa kwa tsuoneha mduka tsuwaishia ebaba nu wakati nguwa division bayala samjini ikaonga lirengao ra garatija nguwa wakati wa siasa ebaba ni roli yehe madhamana waendesao yensi harma wakati wakafama nda yunuhindi eba bande kalma law kana imhu wahida raiha za jumbe la rais mhu dhamana wahile jeshi yambe ukana abakatina jeshi la wenda la hifadhi ya maraia la henda lazia harmaze frontier emiji na mtojiringa dhamana za hanyu na mjifanye mjirensi mfe haumkene muo makalma mandayo efaida ukana madhamana hindi wakati madudiniguwa mshashi shati kahandani wambie ukaya wakati kwati wabanyisho ekawa wakubaliana kama halali lio kununga lionao ukaya wade mubada wa haja sheina isiwahe dabla yabote wahapara wa Faransa wanti pia wasanganyi habazima warenza ziyahe wade hudu nensi ya hao
lewo huoneza jiri Komori era isiwahe daula hatenge maopoza wawema opoza wakubali wajitenge avoka yaunisauka ulozamana ulioharuma ya Komori ani kabati mbu konsidere wozamana hauka ete opposition kwa japara sei lazimu wende hauka inu kodombada de lazimu wasanganyisa wewani wende riwone wadungwa eka kwa tuwenda shari wone warenge usali waparo wa Komori waone yeshua nenda vya lazimu wa ile na hije kewa zilwa nenda uda shaze ngozi kwa jazifanya yavuga unisauka baina heze kena zamana walugo ntijulu wosi pia ngwaru makangazima ukana mbungutaho namna ya haya ya hunrapato la haya chakabati mbungutashoti wa Komori hukaya ya serikali kwa Tanzania wafanya mkoonzi wa paroa na nyao wa banareda jamii ntia kwa na nyao kwa agenda shaba wala wananyao kwa jaji furzate ya joka wadumbiziwa au wao wafanya mkoonzi wa hao wano wa Komori lewo barenda ya hensi ya hatu obahanika undo ya waswidi ababu mimi na monoko wanadamu wanu mimi nsuwelewa ena obahanu wesa wa aungari welewao unuti kwa tu tashayensi shangwa jitishia binafsi za mozao yone mana ramba mrende ya mzembe kwa iya hae awe mnatiliwa hae ya jangaliye basi yisi kajeka tibanu hasiba bundani imarahia wanama badrujini Papa Chenkunga bari suala la saya lo zero lo ajali wa Komoro hizi suwa zinro wa jina za mwali na nzuani na ngazi jao wa nshio harmale siwa la maore ngwa jumaume wa haina usiku harmale siwa la nzuani watina ukana wafanyi wa testi na hunu ya sirikali ngwa juao ezinongo hizo wabae matso harma suala manda hilo na hunu wa Komoro wa junrar mensi ya hatu tena ni diaspora ngwa zilo ya ukana ujo upashia urejoma kazini watina kwa fanya testi mana hindini wali harmale swala maore waduli wa mwinji wabeho nzuani watina kwa fanya testi shahunu walio ndani wanzua rohe waje Faransa hauende maore walone makazi wa maore waziloya kwa tujua hainda watina kwa fanya testi hamesi serikali swala lingo lijuao wabae matso Papa Chenko ujieleza namnaje ye endomeno da dudini de la dumo sonti piarielewe hukaya si rirlohunu Faransa rangu agari wona utendogozi abara mbiyejinda Komori shabjirenge decision kango wendo Komori abongo ngojuo ukaya abongo galo msango wa hao uveshe yazaji batina ukaya unumsango wendo wa CDAC owananyati waloma pia ni mikataba ya mali ya unikazaji mapesa ya posho ya hahe abonga basikaritina shwa wando wananyati karitina shwa lazima waje shaha profite ya mikataba solidwa ya hene Faransa ya hunda fedha za kinafsia batuti logo nukarichielewa shangare ndo Komori na singa jua wa chirili yao karisima decide wa mjenga decision abangabo lazima ilale la mboka eka zenyongo peleo ngilo bazima lokali vunjiha sheikali sambadiana zenyongo zoto logo nzara mazima Papa Chenko ranzidai ho Montreux wa jamo manyasuri para assalamu alaikum salam barzamasi wasina ndo bikozi alsina sagafu manyasa gafu mjoza mbabile ji ili ujamu harme madekaundo ya ransibani na mbwe mifuko ya hanyu mtoeze maliza mji dafi muuleze sione ze jeli na hizo eitsondi hizo ngojo mdegano mbalieni yaonde makalma ya belu mudiru jimla wa idara ya hazo jimbela rais ya dhaminisho ya difani ya yamba ngwa mwona mnaje naam salamu alaikum wa tukufu wa Komori salamu ya mando inongari hesheli yawe mananyasa amadeli rizi elewao wananyasa bala agwa no warika wodo ya watendea waloho prison watabi hao wodo tukufu wa mando tukufu wa vili do hesheli zizo wa Komori ukayanga siwanu juma uhabili hesheli ziza ya daula ya bwana koloneli Azali Asumani miongoni mwezi hatuarize konsikansi tazinusa zija wende wabaya mfia ila tuwani warenge gari walifanya 2000 euro wakati rulonuo kwa tina wahundao timenji timashashi wafaitishe daula warengeze mali watiuma voshoni ijaba se Komori ngiono hutajifuwa mali ministre de finance hatsongi haruma projet donc abasangwa jowa paroa Komori wende warenge mali za Twarabu ikao kazjaka uremanga sina maha uchojo wa Komori ngondo warenge kiesi zilonda hudi
donc abonge embavi ya mandor to hamba yabo renufutsu orenuha yabo kairi belu arma 24 heures ya dimisione ravuka tina jeishi lovirlo wa Komori watife watike kwa steize mejiri wajua wafu kwa tina materieli wawanyika shangwa lindo walo Faransa wabelehesheli wabelehe haina shauveleha yabonga joka rogwe shinga zijarambe yabo halewevu safara leo iske mana raka usaidia wa mali wala mlesi wa mtiti sho wakati unu si hununga si harumatabu waloihonga si harumatabu ngari wanyusemisi bagazima nao waudu wanaya sisiwe shelea deshangwa unoze alama ze monogramu kasenda mbahimbu haborto hunda hunu shika ulazima wabahe serikali wa debloke ye situation waangalie Komori watoweze mali wazie hamu banki waangalie bodo pande wa ile swala la belu rjojeza maore donc le swala nam endelea le suala upande wa za maore za maore haina ntamaha woto fanya isonga baya ili watu wa Komori hadaruba wawabele homasiwani bishe kweli ngariele wao kwa wananyasi wa maore si watukuza hasibabu kaya omengo ni mwandu ikao ye Komori inemeshe haisozeha giona wa mangawenji hasibabu ndao shaya wahenda wakati wa deborde haina wakati wanzo woto wa Komori surtu wakati uziro hamanda unurulonuo woto fanye tsonga baya eshe tsonga banda shi nkarna nzarelewe zero hekanga zinawo maore ani zote ndongo njema umjiri hazo shanga sinatwaramo maana kartuelewa kumasan fesir kalili ya Faransa ilo maore ilona ze kamera kaside za kamera za azali zowona mbando ngomoroni shaizo kamera za kweli wana wa maore walo maore watoshindo vale jiva watahema favalo yanu wawazingara shahinu sukurcho jarambiloka maore wanruwa ngule mindu wala ngule mihono ke japarundi hoka maore de ngulo mdwa mhono shange tingo hundi hokaya do wananya si wanzuani surtu do wakoni do ngule mindu ne mihono ili wa hundre tekniki surtu de mwananya sima sur kamardini miongoni mweze komploza hahe ili ya toko wa Komori maore vo ya sona solution ifo ya kriye baya au ya kriye problem abongo wananyasi wafariki wanzuani yote ndio lio mwanyase lesu ala tindilo haina siku zi problemi zongi hizo shaizo rivumbu wao na ukanga sarama wakati nziro wawade no wade ngo junrao maore jabukangu ngo moroni na nzuani shahunu haina mrutola maore ujo nzuani katufanyilwa test yaho uwade unu shango tungu rengo twarmameli wabe wanzuani ani mkinishakana bambi ya honga bolono uwade na hunu ekambrunge moroni mbulona makazi maore nge moroni wanzu araje maore ngu obligewa ngu amrishiwa yafanye test ngende maore alamanda linu emadhamanansi ya hatu ngu wajuwao omseto unu wabe ematsu ebaba mzabarendi ni emadhamana waendesansi hatu makatianu wabaye matsu harmali suala hilo wakati mziro amanda unikao ulemengu pia haina wanru wabaya haina mba fronteri ikao ndungu imiliki izo ndizo ranzori juo upande wa politiki hoti ndiyo rilio shaka ranzori juo nde danger iliyo hosoni mwa liyo wanguho maore huja nzuani watina kwa fanye test Jaishero le swala hili walitekeleza shamjo rengi ya mbali na ilewa donc upande wa hizo test ngizo na masikitifu sababu kaya daula ya Komori surtu aeroporo kwa japaro ziamri ya tipashie sababu test kaongi positifu au negatifu kwa japaro ne sa ushahidi walavo nze hunu wenda hiyo kaya mria tipashu hunu bahasibabu ngena corona au katina corona singarudwa kekawa buluwa na nyasi wapashia warenge turasemeni banu wahabili haina mruliho ya pashia jezahe ili wabaeze frontieri iskemengo ni mwezi hatoriza kaujazi jiri ya Komori za Sudafriki umri warambio kahala Sudafriki huenda mwali doko ikaula zimu mengo ni mwezi duskuru yara isi ya kahitekeleza yaoneso hena mrulobo nsijua nzo ya rejei huru muda wa turaseme na katsemeni wandu wa rejei ili ya bae frontieri shahune kambro haja ngutotile maske ya hahe ambiloka yenda fanye teste aweka hondo ya na alama habelo lopitali
shakwa sumuzi soma papia nyivundo ya komori ya rengoso wa santero hena mundu na vile bizari hena mundu kutondi hoka yange mmaji hahezo asamba katina rea fanyi wao abanga mfikiru kabo wodo pande wa izeka mimi na shida na elewa harumeke sio waneleza ya husuze teste marhaba menji mwanyasi wa jamua harmaile swala laho yilo baishe hamba kujadungandro ile swala ngarjuzi sao mana hindini wa komori wa mwalina nzuani na ngazija wajunda harmale siwala maore wajua ubehwa haina usiku wabeha harmale siwala nzuani watina ukana wafanyilwa test ili wajue ukana kwa tina owade haburi jua ukana owade unu ngojihundrao harmale siwa la komori la maore shahunu ekamrunge ngazija haumali haunzuani ngwanziarejei harme makazi yahe maore owalona makazi maore mrungu amrishiwa yafanye test ngende maore mazamana wa Faransa wa administreo ile siwa la maore la komoro la maore kwa tsubuli ya mru ya njia maore ekamukaja presente test na hunu wa komori haina usiku watongobe wanzuani watina kwa fanye test na mazamana wa hensi hatu ngwajuao ile swala hili Manyasuri para assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngasida sina ndo bikwesi. Sida nyini mwana nyanyi karurwa. Karurwa orinike fikra yaho jumaze madazara nsiba. Fikra yangu wa monokana amadiso almaro upande wa ile swala la maure wangu. Endelea. Swala la wananyasi wa komori wa rejezi wa uzuani. Nione ukanaye swala hilo ya serikali ya komori. Bishka munule ungarambao kawadaza shako kwa kina hata mba idini ya huyo shirafanya longo wa intervene namna ukanya mina lakini kwa wangu wa warejezi wao nzuani wao watu wangu walona makaratasi wao wangu wa parisi wako kwa kina makaratasi demana watolo wao alafu yao wao ya serikali ya maura uramede serikali ya Faransa kwa tutawa juu kawe wenga umade au kutimade hata wao kinyume wangu ajujibu kwa parso kanga umade watu ambaro wadili wa warungu tuwasike wenji maura karurawa harmona katemu soyanu hata hunu Faransa rienshiyo yeze reconduite à la frontière zizilhaniha haukana kavati nti kubaliyo irenge mdu kelke soit baise ressortissa wa ntiyo vino wade ulio ekamdu kajafanya za lazimu abas anta Faransa unurienshi yo nyas karurao na ritsambe maore na rikubalena ukana yemadhamana wa nti hatu wabuli ya mfereje wafanya mkataba wa hao wahunda faida zaki hao wahunda mapesa shanta Faransa rienshi hunu kavati clandestin bontiju banu ulona harara masuala mandalinu haukana hantanda twa pirizo katsuhenda ho wade e capacité banda kaitsi eba kutona ukana ulio e Faransa nga maore ga administrateur ni Faransa ikaulazimu keze conditions zilo hunu ndezilo hula zabarindi ne mazama na wahensi hatu wabulia wanruende wabewa ntiju hao hari yakana yunde ntia hao wairumao elezando manyaska ruro jenjane wanru Herman tuambie ukana elesola namna lahaja hanta hunu Faransa rienshio eze reconduite à la frontière harma haina n'importe quel pays zahema clandestin zizilhani harma wakati waho wade mziron kabati nti wakubalio warenge wanu ho wade mziron zabarindi ni Faransa hunu rienshio zitujo ujiri shama ore zijirio emanazi mema aningamwelewa mara mjelezo mbarukambe sema ana maore zijirio namna hiyo wao wa Faransa ngona kama wale la pitali ngizo nchashi alafu kwa ni waanalize wajue kama ni wawada au kwa si wawada wakiona kwa kinyume kwa parto wangu wale wa bungu za mbari ya bungu zura afia amelewa beseni namna wafanya hivi ikari za upande wa ile swala la belu amjone sakana yao wakumuri wafike watishangae manawe serikali wakauone sakana wanikesho nde hombili karangu hali uko wafanya ndungu kwa johamba leo alafu wasawa wambi akayawo na mndulo na mbembili na oneka mjonda mndu ya mulize nzima ya fanye taratibu za udujiviri ya
Joshina ya rohende abakisha uhoze michirono kana mkomori ya rohende awamba nyumba uhoze ajunde balayeche maraba benji manyasi za bakana uvirana na mndu haja mbya mshukiza waje maraba benji manyasi karura wa wajamu harmae fikra ya manyasi sedali uripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi. Salam au mbaba. Salam alhamdulillah. Hudungu makalma yahe mudiru jumla wa idara ya hazo jumbe la rais Yusuf Muhammad Belu nana hoja uye zunrao maraia wa Komori wazi siwa za mwalina nzuani na ngazija harmale siwa la maore wabehwao nzuani watina kwa fanyilo ya test hule swala ilo Komori serikali ya Komori wazijuao wabae natso manyase dali ngokumuna mnaje makalma yao. Shaba hatibin jawaine shilia docteur de cabinet wa president. Njaishilia sionoe conférence shaulio sionoe wa perte njahapili hapa bahima kalma yahi hayamba yokana ima kalma yahi sedali anzanu rejezize hamba ukana abasainu haina mji nguona mazama ya torabu ngiona ma association ngiona mazama ya ulekeza jau ngiona mila yabo na mtsodamu arenge imifuko ya haniyo mhule ezesiyo mhule ze javeli mhule ze jeli mjidafi ani haina ndo kanemi jihao haina wandu na jihafadhi wakana kabati jeshi la ushindali viriliye maraia izonda bre jeshi lokaliti majeshi kono ushindo virilia yabo haina tujo shindo jivirilia yabo si haoshi hamaji na hunu jana mwenyase dali wakati le jeshi likwanza lilela reprime ya maraia Belio shida hundu majeshi wende watsambaze maraia leo ya lazima majeshi lihifadhi maraia belu hamba katina le jeshi hilo na katina zenchida za ushinda ya hifadhi maraia upande wako. Okay, maraba megawa telewae esije nono. Chamse amchelo ngibuli nula diplomasi la no wadanya chama kitipu wa dungwa ho hao. Na ndo wananya sika wari watimizi majana mararu au wabugu za mbantere wa wasili harumwa yezisi wazahatu. Donc kuye swala alisa yabo zabarizi ni ikamo kartsuti yangu watinateste kartsuru watinateste alapike parano kama ore wandumba tungore jezwaga au hataka shine patungo wanda tosha ida takashine. Mimi ngamjeleze hedi mwanjaza diplomat. Kaya swala linu karna uchuari shadeni fikirio kidiplomasi karna uchuari riakize na autorite wa haki kwa jaharaya wafanyiwa zeneziri kaondo za remwane Europe tajiri elimdika nguru harumashe kwa shamaore ya tulakashine sida isena ya fanyete. Yema na hivi nafikiri kwa nauto dohambale spalaili pafikie zema autorite wa Komori tutaprezanga ritayo kaya maore yoya haki maore yoya haki shana umdurishindo na umrikanga sina nzaya ngura mdokaya mabdulikani mbemru mle no mdaze zile hizi jilio halafu kama salani mdojua bala ahoni mama autorite wa maore wanadamu wao kebidio mfanyeze test ambayo ilifanya Union European ndio wando waje baka ndio warenga ya hakika bore aji kwa wanadamu wao hakika Mungu kabla ya safari sadi wala harumati ikao tideha abo mti diplomatiquement onarate sedali suala zima ni munganyizizi yao nyunganyizizi wakati wando kwa reconduise wa harma ile swala maore ujamuzi swazindwa jina serikali wakubali ya waziri mzamani wa habari za bonze na msharikiano Yusuf Muhammad Elamin izo ya rema tsindabo ya ukana wa Komori wakautola harmolesi wala hao warjezi wanzuani shanda ya ukana hariko ja respecte convention internationale ya ukana haina mdure condition ma frontieri gebidia ni kwa som ya mapesa ya jilekezi ze omsafara wa izo ndizo wakawania shako jawani ya ukana kejako lazima tolo harma ile swala hao ekusona kanale oinu hokajerambe enamna hiyo ukana wanrofa nyeze test haujihifadhi rediplomasi lingoni sharenge unono yongi haki ya ukana madhamana Komoro jempoze zabarija na wamba ukana wanduko jadunga ze norma internationali banda kwa janiko ya mapesa lewe inu wanzoike ritsukubalia ukana wakazoze kashine hawatufanye test baya bakaramba unafanye test ya boru kubalia ukana maore yoti Faransa mwanyasi sedali. Mimi abali ni elewao wangao pakla jua ukaentia hatu donyo mbukapo kwa tapezanga rimeao siba wala ringo me na eka tikule shaba hatena tena kanti hata kurengo shira rasumnika alafu ngamfanyo kaya kando twa mali tena dao
parce que harma masoma raru ngarezunguli yao badi mwali badani kwa kima shaka mazunguli yao shaka deste kasi kubuja swali alafu monoka comment ça se fait mu diplomatie comme on le va dire puti ya Ukaya ya siha tulifanya mezuru kalifunjio ngetia bale test négatif et quand gros ya bale test négatif alafu ngedidiwe yewanzuka ngamwafanya question wangwa wa jeneze test abati tamungu beshwa rishida ibini chabori avoué donc abo politiquement hakitamungu monokaya mimi tunoka politiquement bini tuao ijorisa kayiri rifanywa jema palestinien en fait hakizati direngwa ridungwa rulwa rendeza haki ribosi bisali ora yonimana manyase dali yonimana na usale swala yonimana na usale swala evala jana karjaka ravue jana ho kamini sofiambe ukanala wanduna tutobe hwajau shange bidiwe delo la Faransa wa respecte ya convention internationale ya hauna mru haina clandestin haina mru recondition mwinsi yahe gebidiwe ya nikiwasom ya 600 euro yende ji prepare msafara vala jana kajavu hoka yambe Faransa kana kojaka ni kwa komoria somu hiyo jana kajavu shale ho ya test ya budera vuo namna naelewa abala amadeli wa hamba bali avue shabala rika havue hambuda raremo kwa ngoshira ndo baku ukaya wa ministre ya rengae diplomatie andaka vati komoru de Maore eza dirihindi kabaja tola fizarme ambassade ya Faransa kwa matango shawabehwa kinisewa kama wana katoto shawabehwa kutubisi wa hata itobidiri lejeze shawabehwa ndio norisi dise illégalement c'est-à-dire le sidisi wananyasi wadovuja hamama clandestin shahadani etakumori wakawafanya zampu longo cheloro diplomatiquement chez agirindi rema muda diplomatiquement hata visa kama shiwa hatema diplomate wao wajaka mnikiwa visa za passeport diplomate zongo cheloro mwabaruo donc ejezi hivi awaba sana dominika ni 50,000 euros ai 150,000 euros ikao ti content ngedodo hambi yeba balatidabo manyase dali balatidabo mazamani hatoko bidiwa bya zemleje waonese yakana koli ila pays souverain kejeka lazimike bala imazamana wainsi hatu wavia zamba kana quelque soit chantage hanyu na mdinike vizati nikiwa mais s'il s'agit de réclamer notre île yabonga ndao jusqu'au bout shahuka wachilie na mnaila wachilie bahari waniko 50,000 euros 50 millions bahari wasilo ze visa kujaona kabala risari lata shabasha Maore bala manyase dali bala hakitambu amadeli wa habayo hiyo ndo revolution amadeli ministre hapa revolution abenono ya hapo kwa tunuzukut mesava na mtiliwaze nikaya yekotanja ya komo ni raba diaspora no local diaspora c'est-à-dire kama des milliardaires da tiro et quand tu dis cette pression et diplomatie on a toka kwa komori yangabi kwa Johanna uko wajoka hanile esiamangu dogo na jua sao singari wa minio kaheni na shioni kwa kajasome ya Faransa singari wa minukange na kala na singari jua ukaya omwe wananyasi walikuwa ofisa wejahu nweje soma ngatina example kanga semonya rafsanjani kabati usikwalewa tujiba ni tsanjani kahe ya hanga wanu ngurumbo akambu sofikiru kambe senga wadubu hawali wararu siku beselawe harumeshida maraba benji manyasi sedali wa jamua ngajorenga wakatwasa elujibu ele swala la saa la belu shauli wakatubiri ngarnika manyasi ndo jina mdongo manyasu ripara salamu alaykum Barzamasi salamu sana ndo bikozi mama adishinda inafshamu makoko manyasi chamwini ngojorinke fikra yao jumaizo ikao demudiru jimla yazitekeleza nane zihunda wanyasi waezi si wazanzuani na mwalina ngazija harmale si wala Maore wabeho watina testi toka uyonsi ni upande wa Peru kabasi mungo zinshangaza parce que c'est normal yande zeliga et matumaini hao ni zemia za hao ndungu soza kizamani za Tanzania sana ngamba nguzo mshahara wa ya saidie mara yao saidie wangu zindeza Tanzania shazika banungu fanya mjuma akikachona chubo zidinda opire kangwa la wadaki ngofanya mjuma hamo pande aho wandu zatu kayao ba krielo ngaba krielo hotel Rwanda kwa harmoshe si wa Shamaore baina ya ho wanati wa si wa Zasaya na wanati wa si wa Shamaore na hadi silonti rosasi parce que na hadi kayao inokersi ni genocide ndio atungwa bana ikayao genocide yogejo contamine bamwe ye genocide ya Rwanda yende Burundi yende Uganda yende hata Kenya
yende tsizinji na galayandisa Rwanda baina ya hema utune matutsi uku wakomori ki hadisini ngari negligeo ngari gawa dainge kwegi siwasaya karjazala maore au katsina kachubu duare ndai kushaula ndomo hapa ni lazimu wakomori lo Faransa ritsanganihe dungala rende hamwe ministère des affaires étrangères ya Faransa rifanye marsha hapa paka rizesevewa hiyo haupaka dunia kamili wajawa jishuhudiza warifilme waone dunia pia wajua imazlaha Faransa ya ijirisa harmai Komori ranzi wakati maraisi wakatua ulawa hata ije unde hotel Rwanda ilo entraîne d'être manœuvré harmai isiwa Komori imhadisi ilo nzilo swasi ukumundo pande wa hangu shamwini kutuna kama ngabo faiblesse ya maranya madhoma na wahensi hatu au kama na pari politique shakutuna kananga bo faiblesse tena yo kana leo ya madhamana wahensi hatu wabulie o wana wa Komori walio maore na nzuani harma wakati mziro hamadaunu walio maore harma wakati mziro hamadaunu wauade ikao haina nsinga jihifadhiyo haina mbata za arrondissement ne za region ma préfet wajiprotégeo huno kana serikali hatu wabaematso wana wa Komori walohula wadwangu hula no huja na huno maore balo wade wanu upande wa hangu ni reaction wajofanya wausima zamana na mkerazi wanu harme falsafa ya kipanafrika na wamba kwamba na nigre de meso wanu Komori rahaka sina independanga si harma forme kwamba neocolonialisme ya neocolonialisme ya hulizenge uhuru wa chutimwe zifaya harma uhuru wa chutimwe zifaya ritinwa makolo wadu walona nguzinzi duhamandasi shazi fikra za hao zo fikra za kizungu za wangamiza wanasi wawopa wa manegre de maison tunkura haka sina mazamana walona hikma ya kiwapania hawalona nia ya uhanta wa hobiro wanasi ya uhani zitoka ujiri kartina wasidondo zizokanse kufanya kritiki nisidondo wanasi wandu wao riwatowe rifanye soulèvement populaire riwatowe riinstore nsia za kweli rihensi mazamana wa za kweli richouro harmali butsidindi ngoro maraweji he coronavirus humbula Komori sisi wasaya mapanafricain karchu amini ya ukaini coronavirus au kana karjadi waza etarehi karjadi wazeza jiri Sud-Afrique jana RFI watoa article ya ukana mdu kwamba Dr. Walter Basson alias Dr. Lamor aparece ha Sud-Afrique yo harme tarehi wongu yafanya wongu yafanya hazi harme service crea apartheid ya parenewane Faransa ni Israel ni Marekani ya bali ya kwazo virus ya ziki ya Sud-Afrique ya wanadamu milioni na mamilioni za kauka harma bombo harma diskuti harma ngu harma wafanywa procès ke japaroka equitable donc wame hadisi ya coronavirus inu hadisi nindwa jina tena ya geopolitique kaya wa Komori rizende uwade rikubali la manipulation ye dunia ye oligarchie wanzo ai impose ye masse populaire rikubali marhaba menji na baladi ngoni ba introduce marhaba menji manyasi shamwini wajamu harmae fikra yao ngarenga manyasi mrajina ili bahaya jamwe banda wakati wisa wabiri manyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barzama sina lobikos Abdurazak manyasi Abdurazak mujorinke fikra yao jumwe madeka ndo eransi bankos no yana no anza niambia wasamba yani anga jamba kali za mambuzi mkisha ya voleo mkae monsieur Bedo ambahelila adiza mkisha bara ni mbucho yani to drusa yudo shindao kina kino no ambuka o hamnazi na ukushindu hamnazi ya ngojo dangu ha usongonti abo Bedo ono kaya zeno wezo zazo depasses shabani baishishi au kado kaya ngona haya oka warante nsi wavu walendoeleza unaonda wajikaza zati upande wahe shesho shamore lazimu muribudi ya rijele zimbavi uso ni mashesho shamore mania anibano sisi ngasi na tambuilo nziro juzi ya même pas une semaine ou 2 semaines
ngabo wa maoro wakashemeza wala lazima ndo chinzani umono zijiri ngabo Komoro wa udo wa wanzwani wa Tsinzo watu washashi na hiyo shirika Komoro waziona wadaza leo wando zido kaando sibahiziwa ukawati drum mbutinza bien nzwani aura sija kabati drum gazija utinza bien yaje maore paka faye test sha Komoro wabahiziwa ayo siku Komoro kwa toba bahiziwa yabo shirika yetu ndio maenkompeta kwa tina manungo choko introduction ifanye wale hadithi yao ngarelewa endelea apresa yabo yani wado msiba mziro sisi ridonuo yani haupande shirika yetu yani kuanzia de maboshi hao jajai shabano mimi tamuloni yoni fikirio nafikiri mara ya watu mani lazima mara ya watu la muhebu ngo sebo risoni yani Gojor Sami na kitu hao wangu Gojor Sami tonton renge manya sitso ikaonge mayoti yanzo yarni KBC ye fikra ya Juma al-Solalim manya suri para assalamu alaikum alaikum salam namba za masi salama alhamdulillah yahu ngasida sinado manyasi ya mawasiliano ya nguha manyasi urpara assalamu alaikum alaikum salam wa rahma salamu salama ngasida sinado bikwes Abu Jahal nam salama ngasida sinado wo alisiona mananiho Yusuf Al-Hamidi manasim Komori ujumla masetiwa shakomori shamawor manyasi Yusuf Al-Hamidi huono udungu ye madaya leo nezijirio na zindiza mbao ngojornika uwoni waho uliho ngojondara mwale swala maore neziundrao wana wakomori wa jondara mwale swala maore Juma wakati mzura madaoni ngaona mrongo kwesi okay hadani ngamu amparso haudiro ema kalima ambeseyo ngaoneka hakueluka konika Komori parce que mawasiliano ga jo haudiro shahadani amjenda haraka parce que wanga wengi wanzo participer amjo shukuri ya hadani ma initiateur wa he mpango unu ezabirisa la boshele marhaba intervention ya manama panafricaniste shamwini ya kurungwa yabo ya uresaiza hefikira afikiri yo kayo ndugu wa hadani ke bidodo shukuriana na initiative kao ngaritondiana endelea leo tia harima ezijirio maore eseye ngamye placer harongo zinje ukangambuyesh nigamsoneso unu tarehi harima shesho ashinu sha ngamyeshi zinji kao ngerepresente ombabi antuka quotidien ya huwa Komori nano wa maore nano wa vitongwa ishamba shesho ashinu ze decision zirengwao hauza rengwa ni makali matoro ne mabama na ikao duwalo na ntiatu wa yembetao ena mnawajiriwa afikirukana kazari sangala si wahenjume inda ula zangu ikao wa zio zifanya wa ima izonjo hamba vanu ilinende haraka paske ya runga mina pwembili haraka lukana kwa yetu jofanya kati namna ila hapa au kana uwa kudali ya longtemps de cela kana shefi watishao la preuve que on discute ha namna ya uveha wangu hamba entre guillemets ma clandestin ikale un président ou ministre wanti akubalukana et déplacement ya wanadamu harimai ardu ya hawa à l'intérieur de leur même pays yoyo fanishiha ya boifa sirabu hakubaliokana wangu wa jeni no yo crime contre l'humanité il reconnaissait wa harima les valeurs des droits ya he isanganyao zimajumu doula alizinu faransa fanyao wawazima ne gouvernement ya Komori wakubaliana ukana wabe to wandu hunu wa para clandestin wa vihamwe masio marajina ndongo hizo ngazi rejete wao ne sharia zendesao za dunia yo crime contre l'humanité donc yo de amando no hizo wazikubali waziplanifie watawahansa magardie wadozi ya wandu wa silenzuani wa jamaore au kana bafasira yabo ngedidio ndo dali revisa rangu ngewaji donc yo tiketso ya lazima ri debatata hale wakudali halafu ibakisha shombo shomelea heno wakati yanzala nzone banu goso nima mbaba ahe imzungu yeso jababa mekesha maore wanikwaze mpedeza wabiwa chini donc yo ti debaili yo shaizo mjoha baba banu rangu dini leo jokaele okana wa Komori ilazimu wakati huo ikeri juha rambasele namna himu au kana harima daula
akana rjo fakira daula ngarjo fakira nafsu e daula yonde gouvernement zali wando ha hebelu la msigie wa ikwatua e nation wonda amina we na wao yonde fanyo nation ya we sécurité nationale yo tende hana sécurité gouvernementale e kemara ya wakomori wa ngwa uhunu wa ula wao o wajungao ngazi jangwa ula wawe masinka sijua wando vino kata kuvupe wangu wa fonji ano darini na macheti wa shao banda tuna mur de Comores pour ne pas dire mur de Berlin et sécurité ça ils ont tipié gouvernement kwa sina problème wa sécurité na jeshi sema raia doit faulu wa ula wa kwanza na kwa coronavirus et donc wao kwa tu sécuriser wa Comores joaridaza. Je pense que Ngamrujoreje optimiste harimaizo mheshimiwa Che Guevara Yahanda wakati wa assiste wakati wa bakisha ule indifférent ça n'a pas de chizungu wakati wa bakisha ule indifférent face à l'injustice ça fait des fois une personne injuste ils les adire Comores au canal 01 shohunu ngamihunu ngamsomeso en tant qu'enseignant chami mjeni mi clandestin mi soporo clandestin na bo ngamsomeso kamina namna yojoye shihunu akihaki katabaki haki para forne de Joseph Paranta chavo ntue shaki haki akamana tim Comores c'est ce qui est dommage ngamsomeso hunu chavo mi clandestin kiza hunu chavo mi mjeni Comores muzinga wa hunu muzinga wa hama ene aone film ya kuntakinte ama mbuzi ya pariswa shungani yela ziluza wa ngudwa bio hazindao kitmem ngabu wa ula wao izo wazungu wafanya hunu kwa suluto wafanya la rimi parce que wajua ukana kajo kirila rinyo shai malazifanya hunu c'est parce que eno angosohelewa azali ola mzungu parce que le colon c'est celui qui défend les intérêts coloniaux leo wa humilié en douango wa joza ngozo tipia se fait la mine reja démissionner ngujuo zihaki zamana charme awe ardu ya hahe zenu ngozo kwa zaporo ziwania kwa lo ziwania leo et donc solution nzima le swala lo manyasi hamahena wakati azali ya hajar mwezi le swala la maore lurdi tena lirenge daraja endwaji ewo maore wa Comores o emaranya wezi si wazindwa jina za maore na zanzuani na mwalina ngazija kweli ye makati ya mwiso yanu ngwatolo harmaize si elisola haula maore hauwewa nzuani kwa tinakawa fanyila test ula aparia hufujari ka ngwafanyili wao sha kweli ngwatolo harma elisola maore wavewa nzuani kwa tinakawa fanyila test ya COVID-19 na hunu ngarjuana mna wado utakatara mali sola maore. Donc izerugwezo kweli bano amjabya mwanama et kanga wangu asanta wa shize kweli ngabjo zamba bano ga particularité ya traitement ya hem Comores wa hema semaraji na maore mimi je suis un enseignant ici à Mayotte ça c'est traitement zangu zo différent na waraji na makolegi wangu asmeso hulu ça c'est une réalité bano ze texte uzibumbo yabo mitfanye texte ngazija c'était wa négatif si passé en biotija des textes za una balangazija kadateno compte kafanywa ya vilite na place ngeni je maore tifanywa idire leve negatif sinjama shetiwa shawara jina warengwa yabo wato directement wato rengwa wa baliwele watangani wanga watu ma pri dima lamba dina hobi wae ma classe de ngabo wenda wa wenda bakishima o malahoni chezo njoma biani et question ya COVID-19 pour terminer chacun sur la patena au cas wakatuhisa et question ya COVID-19 ngamina ndongo njoma van parce que en tant que responsable et COVID oui il existe ou nous wadi neva ya bilinu oui c'est kweli wa imma hena daula wa exploiter les intérêts politiques zao donc wa instrumentaliser et crise sanitaire mayotte pas la couvre-feu à 18h et pourquoi parce qu'il y a des délinquances juvéniles ikao yo création d'emploi il y paraît wa majeshi wa paranta sonda paranta wa jofanya hazihunu donc avec ce qu'on va tuula wandu ngartinjwa hunu enfant des enfants de 13 ans de 14 ans et na sikubo chati yo tihari et na sikubo chati pour tambushonode umukolegi makolegi watu na mina singalula wao amazeli singara taki wao ama bisi donc yabakati ngo za justice zo ngo sasita chaque mori ngazija boli okumora ngazira msuwari na mwali et jirio hin azali katwaza parce que c'est un gouvernement illégitime incompétent à la fin de ma période de campagne il y a un Comores et je dois faire une ligne parce que je crois Comores à un moment donné on va faire plus de confiance
yebido maîtriser Komori watu yar ma reconfinement watinata mesure za ustrete za hula solite kizirema umali ilema ukomori ilema ngazi mama kamili na huono ukanaze edi za haji huono ukanani sadara sedo pia kwa jashinda una possibility wa senda mali wa wasi kwa jana possibility wa saidia au ngaziza au wanzwani au wakomori zingi tatu jura tapakana basa ilimbangu ya rengwa mezini za rengwa lokana ngabo couvre-feu a déclenché wa juge chaque université les élites wa fanyo haji wa propager au wali pendant la journée au maximum quand jour c'est utopique et mitiriba c'est utopique ça n'a rien à voir avec une personne qui a une volonté il y a un apporter solution il y a sécurité marania comme si mise dans bokana kangaziza il y a 2 semaines de cela rekiwa na nanyati wa raruma si mazima ukatika osisi mara yer kala saane wangoulwa masiu wafu atampaka na baka tujua wanda wavi Sha Abdalla Agwa na Yusuf Said na Ubeidi hata wajambo kana zalie divot no wanaya wangwoni haraka zikamera zo waona wenda bushini warenge shogogo la sijido viola ya mafanya kudeta botola de mapesa ende faransa arege mbuiho sha ezadiri mwali karasinda na kuna solution wangwa ponga ziza problème za mati na nzaya kwa sura solution Shembu jamba zalie divoti mruwe ngwa haraka akwa prison donc bilano wakema hypocrite wazikudani nam leo belu hazamba nro mwedere hazo jumbele rais adhaminishwe difai hazamba nro okana katina jeshi la ushinda libirlie wa Komori ani mara ya Komori izo hazamba nro risarelewa s'il s'agit de protéger la population yedaula katina jeshi mais s'il s'agit de réprimer la population et le jeshi lo hunriha izo na rotoziransi mwanyasi uliongo armali swala maore ngoyesha zijirio eba unjoshida urinike estimation harmaze tsuzamu iso zinu Wakomori wangabi duafarikiana ne dunia harmale swala maure haujuruhilwa uliongo na ba estimation ba permis swala hilo. Bon, ok, concernant David Joma bien passé mimi mru responsable yabo mimi zamana nikazando cha polémique donc il faut ngana mezongo na lavimu amina idadi waruni wajua lo suka mwajuo waili waulawa wananyasi wanzuani mzima yuka laboratoire ya peshononde yo ndani hatu ya ulawa ya peshononde donc wanzwani wajua tena shanga banzwani waoni wa maore teli kuba ngaba maore waoni wa swani c'est-à-dire nous vivre ensemble bano minje kanza wangu wa c'est-à-dire maore kabati nguroho ya ngazija shamba maore ngabo delicance veni iwao wangu wa esho maore rekawa mzungu rekawa ngazija rekawa maore ngodoula parce que wanawawa barugo ma mineur na ma mineur wa vena usik et donc wanaya si wanzuani ngabo mazura jina za hema siwa zaba babu ukana mgazija mzuani mwali ngabo mazura jina la discrimination la rejet na uleziwa amastasi na zifarihani hao yo realite yo sinogoza hati donc iyo dependwa jina ikawo isonsipenalizeshio nozo zaleo shaho wanzu wa ulawani wa juao tamjuo waili wa ulawa tamjuo ya kweshononde tamjuo wa saya ya ulawa resama uhambale wa shiponi ikao gamkini hao kama wajiprepare waje wa riposte washidahu chezo juma biani c'est un paradis qui est en pleine disparition suite à la délinquance juvénile ikao mal asafi shadid irene ya création d'emploi leoinu amambioni leoinu bata 40 gendarme wala wa Faransa métropolitaine ambe wa sécurité bahari et délinquance irengengu nabo bana wakaza mndungo tubona jeishi nabo délinquance ngetingoriga ngu est une création d'emploi ya ureji de chômage le Faransa ili on waje hunu parce que jusqu'à maintenant quand la justice a rendewa ya renforcer ili on va vous délinquance ici à Mayotte kwamba owailwa washindahu wa emijini ondao hawezi swaza ondao owailwa mzimani mjuao mzimami shikoni nzuane iwo mala ujulao arima ki ainamna hao kawo wangu utokubali wa rarilwa mjuo shewa santu genre mjini hao il a fallu que je renseigne davantage parce que j'aurais ça va malvan mjena de fokoitao maraba menji mwanyasi mjeno okana ngabwana nyasi wa zokweli wa nzuani wa ulawa unwa hapa aba wakahulwa bawo wa jeni wakahulwa wa sabindini la binjuma mbiani ketina mzungu ketina mhindi ketina mgazija
na mrunge harima personne à l'abri marhaba menji mwanyasi waripara ranzida hiyo mayoti waonesa hauraji juma e situation junra harmale swala maure yemakatiano mwanyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Namba za masi wasina sina dobikezi Bakari Yusuf Marseille. Bakari Yusuf ujorinke fikra yao harmale de kanda ransiban Naam ujorinke fikra yao harmale de kanda ransiban kwezi. Naam vano mtukufu izela jambavu sisa zamba pia bazina juenjeza ya serikali hatu ngekaini serikali irambia ukweli amadele kalima la delu ya laba ukanazi association zilo mijini neze jawa remi hola remi mifuko ya hao watowe ni shakasha yewa nuwawane nuwademu bana babina juhamba yinu serikali woga bidi watende handani wajikomeye ngesale marani ya wajikomeye auke handani omweto bidi azalia po mshahara wa ya usise ministri wa pule mishahara wa sise ngoyo memo atetujo tiro tamba kwa mwezi nutilibwa ikakweli wandu wa kweli wawandiliao wademu ngoyo shekale ngujambe kasimaraya na mndremi hona mweni kufoya hanga sikatina zambwa biyani na mungu alibwa 17 millions ministre ngulibwa 2 millions na je sais pas combien abwa kwa tsuri tashashawi abwa wandu waribale handramu kwa jaribala hakweli bon yo deba byangu la kanzela bamole sala hilo gojoka waje ukana leo ni muhedere hazi ambe ukana katina jeshi la ushindalivirile maranya tima gendarme tima polisi tima jeshi la ushindalivirileze frontieri la ushindalitunde maranya jahunula yana zinsi zilwaji rone namna le jeshi la deployelwa ya arma deployelwa ilivirilie mesures za lazima harmanti hatu waziri wa hedifanya hambaka na ushindaze nongo hizo mabavuna mjitunde mijina mndegeza mana zahanyu haukana serikali kana ushinda haumjirensi mwangamie rekam mndegeza mana hamali rekam mndegeza mana haubirilizi shahune serikali huwa deunwe kudewa tsoha kena ushudo virile maranya ujoka welewaje harmadar jamandiyo na harma wakati wa huwe maranya imwadere hazi ushinda hundu jeishi lende li reprime maranya elezandro manyasi abubabiyo minajenje zabo serikali yo jisomolo wakaboka tizomana katina ize kapasite za ushida rende sesimaraya okweli wa yabisi kwa tina zeta zemaiye tibahi kwa tina irundi nasi wano amadizela unesabu ya ukamshara 17 millions wa mdu mzima wa jeshida ulituma fonctionnaire wanga zijapia urangwani mdu mzima kwa haja uwade mziro wa madaunu ya kusojisa shetu wakao mwena mtuambaka mshahara wa hagu tisisiti upoa 5%. Ngono amadeke leta boya siha bake mafundi awado haza serikali mifuko ya hagu. Ngono emijinga na fuvu belua zamba nro ya ukana emijinga na fuvu nganya fomole swala lindu linsila serikali wao che nganya za association za orchestre za indini baishe hunu na zamana wale harmwe zibamvi ya hao wo kwanza zemaliza handa wo kwanza handa shahunu kwanza zemaliza handa zirumishihe ani kutona kabala hambando za lazimu zambwa ya ukana bana bani henduna balimna jibwe ya jakaze na shabwate serikali ndo abidi wajile mna jibo hawa mwado wono bido wajile mna jibo hawa mwado wenge simijiri jina tubanuranzi ale simijisi roleza vya mwado ila kemijisi wasirira tukau jisamileza hatu rejihulia wanasi wao wana alikoli wao maraba mingi mwanyasi wa jamua harmaye fikra ya honeka mwanyasi mrajina mwanyasi ulipara. Salamu alaikum. Alaikum salam Badru. Nasida sina ndo bikezi karibu karibu na mwanyasi karibu ujorinke fikra yao mutasal mufin ba fikra ndio irongo mbavia bo pande wa Belu wa do pande wa Mayo tisha do pande wa Belu na kauli mzima atenda samba ndio arenge mapesa parce rangua na zone wakanza wondie zilizimbali na bali wa tabishi wa samba abo kaujaka tamba resulta ya corona no wakanza wajehunu na tsorenga mbabibo juzi yanga lenga la haelezea hatambaga zikaiti na watandisema pesa warengao ya parce que hene tsoshama damu ndo samba de 5 euro tijisa zikumena tijina zingavi
ya wajo ho shida ho legazi ngel jamba sisi do sidia bana bahangizo za franchement des izilongezo za afafujana de jesu beluna na wakasina hajanasi hata ngasuru na kwasina hata hajanasi hata kwasina tamba imani sasa sisi longo za siro na za imani rijuhe rifanyeze rihadili rehema pesa reheze no pia watu damla sida siro na za imani sida siro wapeu jiburi wa mwandu wale ma diaspora wapeu shawo kwati wapeu armaizo na tuwale mapesa hao warenga dojo ya rumba yabo mishahara wale hali wanzao sha imbavinji yao na samba demba ndo samba hiyo ni siku na tushida bado tushida hule gazi wafanya mbaje tengebla mbari wahubiri ngabos ala loziro ranilo ngambaishi ndungu wa humu wajiconstitue watsanganyiha watsamba bzazindu wafanya mbabza makarto rekamba bzajeli mbabza maske shahula zo asule freti ndugale zimtse na mroto mapesa tse na mria live na abungu libo par article chaque fois par carton shangu libo henomdro yahezi ndwa beha ebaba nukweli wango tashema ra ya salama maswala mandalino vanu zinogo wizo nziro kana isolution de kabidu wa sawarengeze biye wakera wazi waturukuye umuhaundo wandu wasedi zero bilandu wasedi no shida sedi miji hatu risedi shale hakika bise kakarjenda parce que zambo zinji yabo wandu wasindo wafanya za analyse ukana wa serikali wa sawono kana kwati ya ursosia donc na fanye henu wajo kanza si umwa de wandu wanilipia wajo shinda risedi shaze kanyoti mapesa ya rengo hata mbagazi nzima wengi wa tsukuru na wa corona wandatsungo henda hasababu gazi hasababu hizo pia donc sina njizo henjeza kwa kanza nambe yabo rononga watu wambwa samba watu wambo kana ngabolona mbahu maila ila positifu na tijehendrini na sorenge mavianji yabo warenge menji warauni waunua loyiho samba boinde mba ndinotolonio maraba meji mwanyasi wa jamu armae fikra yao ya bwangarza tukufu wa Facebook FM hamade kawaida risa rwasuli harmai akhiro yaha umpango shakabli ya rejabaya supara mzima mengoni mwema chroniqueur haurambe mengoni muandrika udunga umpango wa hatu haundro ilibao wajamu harmasala hamadalinu yabongartsa hao mzima mengoni mwema telespectateur wa hatu au auditeur wa hatu ili ajamu harmasala hamadalinu risheza he fikra Manyasi Damir, assalamu alaikum. Wa alaikum salam mtukufu Badruddin. Na usikala une madari hansika no madan nzima Manyasi Damiri rishi ya ezahamba ni mudiru wa idara hazo jubele raisi ya dhaminishiwa ya difai ya Colonel Azalasumani haurabe ko difai ya wa Komori. Haambia wa Komori wakana basa inu ezamazato arabu ne mifuko ya yankiba ya hemila les associations et mazamangruashe et mazamamipira haina wanunaremi hona mabashoni watoweze mali wajihifadhi wahuleza lazimu harbitse nambokana wanduno wajibirilie baka batsi jeshi la ubirilia la ushida libirilia maranya wanaoshinda si polisi si gendarmerie si de armée kena ushindo ubirilia ye maranya yabo basainu wanduno jibirilie au kaba saini arabi nafusi shati arabi umati suala la bili Manyasi Damiri wa maranya wa Komoro wajundrao harmale si wala maore wajuma ubeho haina usiku harmale si wala nzuani watina ukawa fanyile test ele swala hilo emadhamana wa daula wahinsi hatu wazijuao wabae natso na hune kamdu mwanzo wa rohemoroni kwenda maore mnungo amrishiwa yafanye test Manyasi Damiri maswala yo maili nguamona mnachi ngaona mbrungo wanda nilo mushiri ya masume maya baraka wanadamu wale wonsu pia waangalia mpango Zavilido sokaya mbore ngababiti to wabel. Endelea. Okaya parti CRC leo ikafanya conference de presse au saidi ya nezefikira Imam Azali ya zirongo usiku wa juzi. Minhum alafu ilali lazima okae parti CRC ni de parti bwana harusi leo ilo armaya pouvoir irumao. Endelea. Parti kuu ya Komori. Endelea. Abonge lazima squata na bo president de la République ya Rongo alewe parti secrétaire général ya Rongo. Shao sikiti funlo nuoneze nogo zavira bozo pia ukaya
Belu hamba zinji njema. Sa soti pia haurambe ndawe Badru utona yabo yambauka na saidilane mijoti pia rezi association kebati mane serikali riwani no wadeunu sakata bana mwende mwarege malizana bana saidilane manuna dule kezano bu Badru din no mustaiha ku amana saidilane miji la sawa na saidilane rikwara hapo saidilane zinongozo pia sakata bana mwende mwarege mweza kotizana mbenge mali ri angalo wadeunu amana saidilane ezi association zinongwana da muheni mjungo na association heni mjungo na sama na rikebazima riwani no wadeunu abongeye mimisiono kaya il a bien parlé mais on a d'amont pia kwa natona sawa nami bo kaya haro ngwando kaza association za omijini ne mazama ya omijini otipaka bahenu hali ndo kama moroni ya wiko ni saba ni mjingo na sama shashiluzade ni mjingo na sama shashindu me mazama pia tangalia ndo ne association karkiba zimarwana no wade yode bambo ndema tukamili felisihe haina wandu manyasi damiri no wahuleze sio wahuleze jeli wahuleze maski ani wargeze manaza hao ngarsaidilia nao hao wakazambe kana haina mji no wajifanyilie ebano msaada ya serikali wa problema raia hata le wanzo saidilia na hindi urambie manyasi damiri wanu mwana mabatrudini ngambikirika ya Unda mwamba bindo banebele kwa vija zindabuzo jitega jana kati rongo sala ya bokaya unugu wakati wala demuri rikimashiri sisi wanadamu raha waturu maezi wa ujue ye kumori ya leo na maudu wakabanu wanadamu wanu walubanu wanda wala wao savediri hindi savediri kaya kensi hatu anzima haya umbishi hata leo inu garanda hii sekabala rekana mkonsi mwema ya mushiliano na udojua kama mwana mkomori lazimu yale mbahendu leo na maudu ezalewe zila belu kate jorongo espalaina ngono au kaya heni mwandamu wae mwandamu islamu lormanchi wafanao hazi wahunda ndo hila mbado unda Israel kumezao koshoni ya jangal zizi sakado katenda do katwana bana mpanjao na mregeza station mpenda donc hasikadani wasinda basikadani wasulikabanu inde resulta ya hema haya birao tukia ukaya kadaparukana yezi ya jabanu ya tindaila ya eshelea emaraia sheo tutangalia ndao hawao ukaya c'est normal parce que en fait que la ressources et kesi zizangamia he dunia kamili covid-19 kuono alafu wala c'est normal ukaya serikali hii na amekaya na mbehubiri rikeba zima rifanya wazima Badru na rihashirishia ya kabanu makro kada rusubuti ya jami bala mbekana mwarenezo kwa tizano mpane nungu fulani take yeye ngutorongo bala kana mkensonda anisha heni mwandamu ya paramaizi unufaransa nga mdomliva mbandu fulani reka mfano wazi kaka spana hazi na shioni ni mwana mpitira akstimi jitreza huni yoto liwa baisha 60 euro zokoma rika tuzijua donc c'est normal ya kaya belu miminga mrando omasha mwambezo kwele ukaya belu ize hamba bala tukabala kamba homonemia amwambeza kweli atubwema tuangalie tena mnaidio atundruha harongo ala bo au sikitifu bo Mr. Badruddin na halima da son tipero bezadua yemimea no anazio ni wala rumo university zonti oti pia ukayabana na katrata banga so bakaya wanatunga suma wana tekniki sikata parona teknika komor donc ngunaje emimea ijao ikede zambinga za wana wa Komori hao pia sisi kajarunda ngasa maguhaso wana hatu wajuarilelewa warnike mbamsiri rile sha itamango de mevo kaya Komori sunga dano samo tinu shubi ya Komori namna yaombishi ya mwana Badruddin yoni mana nzuru zise damiri ebanu yeroli ya daula usolmwe population hindi kuzamba ndrovanu ya ukana Macron hamba na mtokanso mondani bahena mdunjo bomba hindru hana mdunjo kajao hata mnamona mtiti ebanu yeroli ya mazamana wa daula kartuvumbwa wanu leo kama abo dawanu sha eroli ya mazamana wa daula usomwe population hindi zabari hindi ni wendao mbiwa ni kuwatsa zamana za daula kwa na ushindorumishia ye maranya suala la pili manyasi damiri ye mhuwe dara hazo jubela raisa za minishwe difai hazamba ndro ya ukana yentia tukaitsina jeshi la ushindalivirile maranya si polisi si gendarmerie si arme na yao haina bavu wabua centre de police reka poste de police au poste de gendarmerie haina bavu wahansi haina bavu ngabo arme eza barindi nile winu
yensi hatu tsona jeshi la uvirlie mipaka haula uvirlie maranya shaunu ekai saji ya ukanalendela tsamba ze maranya wadaiyo haki hao maranya wafanyao politiki hao maranya ambao zinonga zindo na hii si ushindaribu hanale jeshi hilo lende litsambaza makalma manda yala ukaimwa dau emhu waziri wa hedifai yande ukanan sina jeshi la ushindani fadhe maranya yala makalima mrogosheha mwanyasi dhamiri donc abongamu amdete bala watendano sisauka ya eroli ya daula hili ramune njabo vanu mwana Badrudini jana tirongwa ya wakati mpango wa kaya wa diskuri ya Colonel Azali mimi njasubuti olihomi umstehi na bekaya ila sido diskuri na kaumli ndaniyo okaya wakavakia mando wajavakia vidi mimi tikaulinda Colonel Azali president de la République ya Komori ya jibali ya jarambi ukaya abaharza mbao ya vagiabilinu sari hundu taratibu ya zikanda majana mane hau majana matano ya wakiyo wadaunu basheka dazauje shausauja bashinga singa sima kapablo ya wakiyo wanadamu majana mfukari hau majana manana hau majana sheda yode amando ya vili sikaulinda kwa monsieur le président de la République Azali Assoumani ya jibala jana jarabekaya dele deme kabati likweli mbamahanu fulani au kabati likweli mbamahanu fulani shanda kaulinda jibala mekaya ngarendao hosoni hordoli de ma scientifique waje warambie na mnezo ngozo kwa evolie sasa karjambilo ka esko wamile wenu zungarongo ko veda utakinga duo kaya samba isa ijaya ngarjo kaya henila samba ile hospitali akawakiona damu anuka virus isa ijaya wanadamu watu wale wenu walokumor na rabilo lokumor basi karzigorongo na bandu zobeho walokumor leo zingarongo ko veda hupa president jara kadaramia yo erreur ya ustajana samimi ndai heza salut ko iheza hauntuza katuno naye donc sijaomba wa ya arme okayamba kaya katina jeshi dosidali surveiller wanadamu wa Komori wala ila sini ababai nunga rizomba kaya musu tenezi ila sini mwaka wa mila ni ma opposition au kaya hana kati ndoko tsae sherishinu ele jeshi mabakangulo na Azalika na ushina limjereni abona watuhe wanzoe hezi ba mwamila leo kaya le jeshi ngilo tasi kwa shida wa jere population ya Komori ka ufana manifestation populaire ngombo balaka kaka reserve ngombo balaka twanza preserve le jeshi sindali zingora no wade eshele maudu kabona nzaba juhe fijo 2021 ya johunda jeshi lishindeni reprimer population ijojo kirinamna yotena Mwanyasi Damiri ijokira ndokana nsuri miale jeshi yaba sainu litijendali zinga warano wale banga mwonae matobibu siwa emara isiwa siwa emahindinu leonu nsuri miale jeshi tijendali zingaro eshele maudu ekabado nzaba juhe fijo njo hundra jeshi nendela reprime population leonu kwa tu protege sheka maudu ngwanzo population nzo idai ijokira le jeshi lehundi zonu zonzo ambe bala mwana Badrudini kanchishila naye bamipango inusu idunga banene siku basheskar pareno siku sasi si udunga banene siku no wanadamu wengi wabo utitamka kale jeshi la Komori kajajo shinda ligumbani na embajini rangu mwando ile jeshi la Komori ekembajini kameli wa juha kwa jajo shinda wa wane embajini rangu mwando chetuze karejeza yebambao au rejeza ye Tandaya au ye Hambur tanganabu ntitia singa wale jeshi la Komori kaya engato kamba kale jeshi la Komori ngilo jinji ngado kwa selfane hazi jena bora mbakaya ye population Komori wafanao hazo l'armée fonction publique kwa datimidi 5% abo mwengo ni memaje subuhari donc il a signé wakanda mambila ne ma opposition kaya bana hata wanalone zisakwa tima capable kwa tima dhamana kwa tima responsable waringe wanikilwa dhamana wasulati mwanikilwa kwa kweli kangara bila nauze kweli hausikitifu mwa daula hawanika kofiasi hawanika mebe waudo wangu ngana anzi hali azale poko ngwaniko za kofiasi watudanguni kondo parce que ontipia osawa ngara bila nauze kweli ontipia osawa hanika wangu watudua ngara dawo tasudua dangalia masuala mandala mimi sikarme ko presse de presse basho mandoni abo sikawlekeza kambar ke wazima sutupia riwaneno wado usamikarme ko presse de presse ka usha direct skazin ka usha direct haambanyi zikiesi za hemi jana mwende marenge mapesa mlonayo mhuleja ndugu amada ila directeur de cabinet chargé de la défense secrétaire général wa parti ya Iruma Oleo wambi masuala mandela arme population ka huninda dura mezi kadra kamlinda hausikitifu amina usikitifu wa rais wa hanguni mwanzao al-imam
Colonel Azali Asmani ka wande wanikezo zamana amfikiri kaya wandu tinda wala Mwenyezi Mungu na mike wana wasoma wadusda fanya hazi ya wanikezo zamana zino hata domi wewe inshallah Manyasi Damir wala barakatillah suala zima iliriba umpa lele suala la huwa Komori wanzuani na mwali na ngazija wale harmane suala maore wale jumotolo harmane suala maore ubewa nzuani watinaye ufanyilo test ya covid na hunu uwadengu maore ndro shaune serikali ngo wanaze ngo hizo wabaye matso suala mando Damiri kujo lamu wanamnaje Mimi ngamu ambrege suala inu ni bomono watangawa hangu harma ya shesi wa sha Komori shane sha hatu sha maore akaya wanu atele jimbo la taifa la antika lirongo wala bakaya dini nzima ngono maore kona padu kwa Faransa Mwenyezi Mungu azatuka Komori ndongo nzima rangu domado iyola demosi wasi ni dabla tuzabala duraboka maore kwa dahana langi ya hao originality ni ndo jina tosida Komori maore wao wenye vazi wema wasikomori wasiususi angalia Badruddin mwana mshenyi na kenga zidava na hata sheda maore tuundi hanele bubu nile saluva etundi hanu mavazi mema ya Komori yala donc hausikitefu diplomatia Komori amanga wakati kwenye ukatia mambokaya amini soifu ide mdu diplomatia Komori dauda mimi ndaparona mdu diplomatia Komori na parom valide ke diplomatia Komori parce que eshe Komori Shamaore shirengo anzi hali kabada paro jambuya watasisi wa shiraramua kaya ranza rengeshe siwa shafarata nchipisansi walishindi kaja paro zona sangabo siku sambie nda ya parorongo wa Nations Unies hamba maore ya Komori haja Komori haja mumbreme akosi babu hamba jawamba saa tersedir kitadunga hausikitifu abamde jebala nakaya ukaya mimi ngamsikitione zdiriu shayo kesho politiki ukaya kangara ndawar kakachwanda sheswaba shusha faraka hajajo hada se wananyasi wa ndo angare wazungu songo wazungu donc mimi ngamtambiwa na kasina bo Facebook bano nazo ngo zero maore Monsieur Badruddin ngamsikitia kusena ambao wadunu bo wa Komori watoshida wa gere situation kaya wananyasi watoplili wa watorengo karma bideti sa batina kafanya test deja ya COVID-19 kwa hiyo ishesi wa maisha saparata shana tofanya mbaza test kesi kwa sababu la wale wajawatawan ndio mbongo zemando mimi zintamisha umeshiba Manyasi Damir madhamana wainsi hatu wazia mrasuru henzuani huenda mwali yatsuruhe mwali ujangazija yatsurengazija ndanzuani huenda mwali ani iliwa hifadhi ye owade shahunu hama wabulia walao maore ikao kwa tina kontroli hula wanjia nzuani watina test wudhamana hao mavudhamana Manyasi Damir kawadhi harmarisi mimi yabo mimi Badruddin tunaurungu hata suala yabo ba satujua zonzoambe ngoto ni kalishana ndio yabo ntiwa dele jawabu hilo kaya nzuani yondo ngazi jangu fana test yondo mwalimu fana test sisi wanga wa Komori ngazi fana test sasa shila isiwa shilo bavuni watu kachifana test Badruddin ngoto jibu na meno ngwendia wudhamana kama tafadhali mwana Badruddin jibu Manyasi Damir ilo swala jangu na hune kama ndunguronga zija honda mwali amaore ndungu farudhiwa ni madhamana wa hatu si maore de madhamana wa hatu ndungu amrishwa fanye test ngende maore ngehunu zabari msaidie hau belu hauanu kiki ya amrisha mndra fanye test ngemndo rohende maore show wangu hao maore kujanzuani kwa tu mambo afanyishwe test Manyasi Damir kawadhi bao tuongeze yabonga ngamshukuru kwa wanu yabo shabaye mbala dimala umro yabo kwa ministre de l'intérieur Mohamed Ould Kiki de la République marhaba idolene sécurité ya ndani idolene sécurité ya ndani idolene zanongo place de Komori za usu sécurité yedo gere donc aparia he wandu mewa ministre de COVID-19 wao tujua ndo nimsaidia wala kanukeleza wanaila yani kwa bari wala azalia sahara wakaya bala kwa mwa tuweze zamana hizo kama mimi ngamono kakiki ese zamana ya zirenga zi 2016 kale wino msukurio kai ufana zinje mahako kwa travail bien mais baba nubanu ha nguberwa
hawe politiki ndio hadu haku donc hata zinongozunga zivira namna hiyo sana mdoka sida mna lazima zinongozivira kikio politiki mwanama kikio la ministre politique transnationale wa yabo parce que ils ont entre état et na état wa hadisi wa yabo wajua ko ndembele kuvu mwanama Manyasi Damir kikio la ministre anomewa yo jokana shwa yo kubale amri ya president habaki haduguze president zao hauha haraya conteste ha demisioni leo nuna rambia hakubali atotolo bahazini ngotona kiki bahi kawati responsabilité ya muwaida ula harmonis olalinu Manyasi Damir ben intemwe banu endelea yusala nziro parce que banu akatowe jonada mwabo makaya azalika dana koseye endelea nyinyi zamba ya kusha miminga mambo azaliana makoseye miminga mambo kaya azali ndogo za usuya ya sécurité ya ndani kamemu ikaazali muyedo ugere zinongo za usaka mobiro yabo tasirarie ya nome ministre na kumuniririe mameda de la république kiki parce que ugere nongo ya sécurité ya ndani vale conseil de ministre sana renga de place zino rwani keze de manaza o mwanama vale conseil de ministre hana mfumsano ila ya kana haina waziri ya jakensi usulma raisi yafanye ye bilan ya wizara ya mfumo yambeze ndao na zitohenda yafanye proposition ila yo na faida hindi ekaleo esjiri harmale solanzwani sonti pierre zijuao sirulo monzeri zijuao ko jambalo ndani ekaleo zijirio reconduite à la frontière ya baina nzwani na maore zitolao zendao yana usiku ekaleo raisi responsable halishia kajaluzi se waziri wa interieur vale conférence de ya conseil des ministres le faida hindi Manyasi Damir bwana babadruji ndeshanje wanzemao conseil des ministres ile faida hao hindi ya haina mfumsanu rais endao na nedene mawaziri ile haina waziri ya je afanye ya mbeba maji ya usi ya mfumo hauya jatekeleze ezijirio harmo izara ya harmo mfumo ekale wezi jirio baina mali na baina nzoni na maore wana wakomoro wabeho nzwani zijirio sonti pia zijuo uranzi sirulo hunu bonze kujomba londani rais wengu zijuo ekale rais kajazuzi sa kale waziri kajafanya hazia rais ba kajenda muzisa yabo faida ya conference de conseil des ministres la hindi ya udo na nemfumsana ile ngona faida hindi bo aba nunga mujibu hauraje banu kangari ya shirishana ngala mbao zo kweli balai conseil des ministres ni mbungudo afanya hazi azia hoa Mufano zanzia hoa tefumne fumsanu yenda kenti ya mbiye presida ya fani. Donc, abangere yabo eka par exemple abangare kumbano goza sous sécurité eka keki. Ele hamambia ze zamana za kompanya made za vole za leo par exemple. Hamambia zara tuka mzani yabo azali mudo kwa ujije za mzwani na zibirao maore utangazi jana bukaja ile shwazo la kabudi balibana ngudo jije ngo yambilo kwa nama bali bana zalika kijambilo jije jambilo mingam aminu kaya zonongo zinu zitiri uzinu mingam aminu kaya rais wa daula rakati karaka jampushia azalika jambilo azalika jambilo mana mjwao kaya kaona ndo ngombe zitiri yorenga ze zamana zahe karumu ndo zamana zahe mingam mjwao kaya amada bona katwano razikomante gojo ziona gojo ziatikisha ubula insomeni kaza ngo zizikuruna kazi mwasili tangu dorengeze zamana zae za raisi Manyasi Damir raisi akausnyu mkataba unu katusi jua udoza karamala niko 150 millions udoza kama aminsio foka kala tija ya boyo ndo kwa chargin jana kado zina banana ndo kwa sababu kauzema ore ya 150 millions no ndo kana diskurira tena urejeze urejeze diskuria za lio rishia sontipia ni mwingine telefona ya weshi upande pangomba jina rekebano ni mbiande na mlaela waja ndo kata unaona na damwazione na damwazi wazijije sasa tuna mauzema ore nkadazio na Manyasi Damir banu avantu Manyasi Damir dakika sio mwana mawadamu na rele wanendo kai haye post wakati yabo abo ngufano hazi professionnel dakika nzima yone manara rilikiwa 150 millions nori richililie la chantage la karafanya ukari haraya katu ya ukanake tubidi wana wakomori wali harmale swala maore wabewa harmezi swaza hao rikare balwa ze visa ribalwa kabja ma diplomate ko jaka henda wana zone ko kabati visa kautilo irifanya la chantage risede rijara accompagner wana 150 millions harinde rafanya development noili wakomori wali maore waridise na warjeziwa izongo joka uzihara ezo Damir
mwana mabadru kula tumpangura de la faras kungura dinam kana maraba menji mwanyasi damiri ngaro shukuri yao kwa jibu maswala ya Facebook FM ngaro bushiri yao masumema mwanyasi damiri hajahodo haukana holi hondae ketsu bidire je harma yezabira shange bidiri bakisha harma ompango waleon almuhimu hakubali the defiance bon the defiance ikao inatamana wahensia hatu walio leo waendesa kapa harma yemakati ya musana hata pakanda hapo na mkubali zentosa za wangu ikaundo wafanyao sheikao shae Facebook FM ranziwa junrao yuhondani na nasirulo hunu bonze hata pakanda hapo zijamaa pia salam ngarjo hundana maudu sikwa maudu balari karimnika ni miadi ya ukana ngarjo harma mpango mahusus wa usiana ne rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi shahuli hondi dharura yakaya usikwale wenu mpango hatu wajore jeusu kama maudu inshallah Mwenyezi Mungu wajore hanamu hata usuka maudu eze jamaa pia salam asanto. Leo simbo habali ya mwenje hambari nguri unishio shale kome mafura ya gonzi koponzi lao mwenje lipatao matsozi karitsi ndanino karitsi wonze titolino tsinyumba yambao gasi hamari washi wahonze gehata kurila ufuma vubao dahuye maulamai ni mafundi ho walio wanazioni wazi haruma palashio zoanzi hangwa usome yao udazango weshilio toa ivwa nyongo mkamziani ba usomo ndonga murengeo sidi waze wanyanyasu parao vanu mpago saulu njema ndiyo ulalao ukaze mvuzi liyo Kurani shalebe titinde lizingarao wedharau uno batani yojukumu nziro urawao basiri tsinjie hararani ekaye nyumba ngeri wa miao dahuye maulamai ni mafundi ho walio wanazioni wazingamanyiha haruma palashio soanzi hangwa usome yao udazango waishilio toa ivwa nyongo mkamziani ba usomo ndonga murengeo sila msafara wenda hamuruni opareni shomboni lindao siono gari bila usukani na mazofera walibaliao sishanga ya tiruda dingoni sundungavo walipashiao ngamro ajali anziani ngunaripue na sharishayo dahui maulamai ni mafundi ho walio wanazioni wazingamanyiha haruma payalashio ya Rabbi zoazi hangwa usome yao udazango waishilio toa ivwa nyongo mkamziani ba usomo ndonga murengeo dahui maulamai ni mafundi ho walio wanazioni wazingamanyiha haruma palashio soazi hangwa usome yao udazango waishilio toa ivwa nyongo mkamziani ba usomo ndonga murengeo aze jamaa pia salam toa ivwa